ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଶାନ୍ତି, ଦୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ସଦାକାଳ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟଗଣ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ହାତରେ, ଆମମାନଙ୍କ କାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ନିକଟରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚୁଛି? ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ମୋର ପ୍ରିୟଗଣ, ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ ରଖୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କୁହନ୍ତି ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିସାରିଅଛି। ଆଜି ଯଦି ସୁସମାଚାର ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସୁସମାଚାର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଆମେମାନେ ତହିଁ ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କୃତ ହେଉ। ଆମମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ଫାରୁସୀ ଏବଂ ସାଦୁକୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ହେଇଯାଉ। ଆମେ ନିଜେ ବାହାରକୁ ସଫା କରୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ମଳି ଥାଏ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନଥାଉ ଯେ ଧାର୍ମିକ ହେବାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦେବେ। ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ନିଜକୁ ବହୁତ ମହାନ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରକାର କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଓ ଲକ୍ଷଣ ଏହି ଯେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗର୍ବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ବାସ କରୁନଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, ତଦନୁଯାୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇନୁ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ନତ କରିପାରୁନୁ, ଏହା ପ୍ରମାଣ ଦେଉଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିଚାର କରେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ପ୍ରେରିତମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ, ନଗର ନଗରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା କହିଲେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, କାହାରିକୁ ଓଲଟା କ୍ରୁଶରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, କାହାର ଚମଡ଼ା ଛଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା, କାହାକୁ ଫୁଟନ୍ତା କଡ଼େଇରେ ତେଲରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ର୍ୟାପଚର କରିଦେଇ ନଥାନ୍ତେ? କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିପାରି ନଥାନ୍ତେ, ବାବୁରେ ତୁ ତ ଏବେ ମରିବାର ସମୟ ହେଇଗଲା, ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ଉଠେଇ ନେଉଛି, କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଯିବୁ? ପାଉଲ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ବନ୍ଧା ଯିବାକୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଜି ସୁସମାଚାର ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଅଛି ଯେ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆଜିର ବି ଦିନରେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତ ମୋ ଜୀବନରେ କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁକି ବାଇବଲ ପଢ଼ିବି, ଆଉ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି? କୁହନ୍ତୁ ତ, ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କାହାର ଚମଡ଼ା ଛଡ଼େଇବା ତା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା, ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଥିଲା, ଦୟା ଥିଲା? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁସମାଚାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏକ ଦିନ ଆସୁଅଛି, ଏକ ସମୟ ଆସୁଅଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଚାରର ସଭା ବସିବ। ଆଉ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଆମମାନେ ଶରୀରରେ ଯେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିଅଛୁ, ଭଲ ଅବା ମନ୍ଦ, ତାହାର ଉତ୍ତର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଛାମୁରେ ଦେବାକୁ ହେବ। ଲୁକା ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 22 ପଦରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ଆସିବେ, ସେଥିରେ ବହୁତ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି କହୁଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଅଳ୍ପ? ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣ କର, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଅଳ୍ପ? ଯୀଶୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଅଳ୍ପ କି ବେଶୀ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଆଗେ ଚେଷ୍ଟା କର, ତୁମେ କେମିତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ତୁମେ କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତୁମେ କେମିତି ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖିପାରିବ।
आज अनेक लोक मैंने अन्य मान विचार करने को बाहरी आसचंती किए परित्राण पाई परिबो एई गोटिए प्रश्न समस्त मुंडरे अछि। बाइबल आम को शिक्षा दिए जे कहीं प्रभु जीशुଙ୍କ ठारे विश्वास करिबो हृदय रे विश्वास करिबो मुखरे स्वीकार करिबो से परित्राण पाइबो। सेति सबुठु प्रथम विषय आवश्यकता अछि निजको अस्वीकार करिवार। जेहेतु आम निजको अस्वीकार करिपारिनु एवं बाइबल आम को जो विश्वास सिखाए से विश्वास रे आमे माने नाहु तेणु करी आम को लगे प्रभु तो मो प्रार्थना शुणु ना कहीं बाइबल पढ़ी। मोर प्रिय माने से व्यक्ति जनक प्रभु जीशु को पचारुछंती परित्राण पाइबा लोक मान संख्या कौन अल्प। प्रभु जीशु तुम्हें प्रवेश करने को चेष्टा कर कारण मुझे तुमको सत्य कहूँ अनेक चेष्टा करेंगे पारिबे नहीं किंतु तही उत्तर लिखा जाए गोटे समय आसीबो गृहकर्ता उठी गृहर द्वार को रुद्ध करेंगे सेते बेले लोक माने कहिबे गृहकर्ता उठी द्वार बंद कला उतारे जेतबे तुमे माने बाहर ठिया होई रहिबो ओ हे प्रभु आम मानक निमंत द्वार फिटांतु एहा कही द्वार रे मारिबा को लागिबो सेतबे से तुम मान को उत्तर देबे तुमे माने केउ स्थान रो लोक ताहा मु जाने नहीं। बाइबल कहूची द्वार खोला अछि वर्तमान प्रवेश करबा को प्राणपण कर कारण जेते बेले गृहर अध्यक्ष द्वार बंद करि देबे सेते कबाट जेते आघात कले मध्य द्वार आउ खोला जीव नाही। से बाइबल आम मान को शिखाए समय सदुपयोग कर। आज सकाळे आम मान पे सूर्य उदय हेइची आम माने जीवित अछु आम माने सुस्थ अछु आम माने ईश्वर अनुग्रह मध्य अछु आम माने मन परिवर्तन करू आम माने ख्रीष्ट निमंते फेरी आसु संकीर्ण द्वार मध्य दी प्रवेश करने को चेष्टा करू। आज जदि आमे कहिबा काली को देखिबा काली आउ केबे आसीबनी काली आउ केबे आसीबनी मोर प्रिय माने बाइबल सब बेले कहे आजिर दिन ही परित्राण दिन। गोटे जुबा लोक को आम बाइबल देखु जे कहला मोर अमार बहुत संचय होगी मु एंजॉय करी मो लाइफ को ईश्वर कहले आज रात तो प्राण चली गले से सब कार हेबो चिंता करी देखंतु आज आम माने जेते लोक मन परिवर्तन करूना हूँ काली जदि आम मान को प्राण आम मान ठारे न रहिबो कण कबर रे जाई कहि परिबा कि प्रभु मो पाप सब क्षमा कर। दाऊद कहती काले मु मृत हेले तुम स्मृति विस्मृत हेबी बंचीचु सुजोग अच्छी कबर को चलीगला कि नथिबो मोर प्रिय माने समय थाउ थाउ प्रभु निमंते फेरी आसबार आवश्यकता अच्छी कारण प्रभु जीशु निजे कहती जेतेबेले तुमे माने अब्राहम इसाक जाकुब पुणी समस्त भाववादी को ईश्वर राज्य रे थिबा और आपना आपना को बाहर पका जाउथबार देखिबो सेतेबेले सेठारे रोदन और दंतर किड़िमिड़ी हेबो। बाइबल कहूची आम माने जो माने आज मन परिवर्तन करूनु जो माने भाबुजु प्रभु जीशुंकर आगमन कथा मिछ कथा गोटे दिन आसबा माने अब्राहम इसाक जाकुब समस्त भाववादी मानकू ईश्वर राज्य रे प्रवेश करिबार देखुथबा आम माने बाहर फोपड़ा होउथबा सेतेबेले दंतर किड़िमिड़ी हेबो अंधकार हेबो रोदन हेबो विलाप हेबो किंतु विश्वास करंतु किछि लाभ हेबनी। सेठी रोदन विलाप करबाटू भल एठी रोदन विलाप करू प्रभु निकट में विनती करी कहू प्रभु मोर पाप सब क्षमा कर जे प्रकार दाऊद प्रार्थना कले जे प्रभु मु भूल कर देइछि मु पाप कर देइछि मोर पाप अधार्मिकता सकल क्षमा कर मते अनंत पथरे कढ़ाइनि। प्रभु जीशु निजे कहती पूर्वर पश्चिम उत्तर दक्षिण अनेक आसबे गृहर संतान माने बाहर पड़े प्रार्थना करने शिखंतु बहुत हो गला मागिबा प्रभु दियो 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 जगत निमंते दियो एबे प्रार्थना करी कहंतु जे प्रभु आपन राज्य रे बहुत स्थान अछि अनेक आसंतु किंतु प्रभु मु जे प्रकार शेष रे मोर अधिकार छिड़ा हे परिबी सेति पय मते आशीर्वाद कर तहेरे प्रभु निश्चय हमु कहबे तेबे तुमे शेष पर्यंत गमन कर जो सुसमाचार शुणिया से सुसमाचार रे आचरण कर आत्मांक द्वारा आचरण कर तहेरे तुम्हें निश्चित भाव रे शेष दिन रे आपनार अधिकार छिड़ा है। मोर प्रिय माने जे प्रकार माने अपना अपना अधिकार छिड़ा हे परिबा आ ईश्वर को साक्षात रे पवित्र अनिंदनीय और निष्कलंक देखा जिबा सेथि निमंते प्राणपण करू आ प्रभु को राज्य निमंते प्रस्तुत हो। प्रभु हम प्रत्येक को आशीर्वाद करी मंदतर रक्षा करंतु जीसु नाम रे मागुछि आमेन।